huna ala nga 80 pesos kada oras ka nga nagtatrabaho, samtang ang korupsyon nangawat hin 220,000 pesos kada segundo. Tikang mga bulsahan aton nasod. Nakakangirhap diri ba? Amo ito nasod ang adlaw-adlaw nga pangawat ha Pilipinas. 700 bilyones kada pesos ang nawawara kada tuig tungodhan kahakog ang gobyerno. Hay hapit na ako magtikang hakapitulo 1 han sa kariko nga tatay nga kablas ni Robert Kiyosaki. Usa nga hinimo hakalugaringon nga milyonaryo nga napakpalagyo hakapobrihan pinaagihin maaramon nga pagdumara hing kwarta. Bantay tubtub hakatapusan nga mahibaruan ang iya mga sekreto nga nagbag-uhan kinabuhi han minilyon nga kinabuhi habug-us nga kalibutan. Hostula parahan mga Pilipino nga naatubang hing kakorian han ekonomiya. Kay ano nga edukasyon hapanunuta importante hakalibutan nya na importante gud ang edukasyon ha financial pag umintuhan inflation o pag umintuhan presyo nga kakulang hin trabaho o pagsasarigla ha mga suhol in magpapabilin nga nakalakhap pag-agihin ilag-o kakaapoy nga pauro-otro nga kinabuhi. Ang gobyerno ng Pilipinas padayon nga nangangawat hin trilyon-trilyon nga pesos. Tikang ha mga magbubuhis ang mga bag-ula nga mga eskandalo sugadhan sayop nga pagdarahan 2025 nga budget nagpapakita kung paunan o ang mga pinili nga mga opisyal nag-uukoy hapundo mga gintuyo parahan mga kablas nga mga nagbibilin ha aton o mga utang. Robert Kiyosaki paghimangno ayaw pagtapod ha gobyerno diri hira magtutukdo han imuhin kagawasan ang pag-asikasohan imo kwarta kay nagpapabilin ito nga nakadepende la era lugod hibaroi tikang haduha nga amay ni Kiyosaki an usa pobre edukado pero waray pinika ngatuman pero diri maara magdumara han iya kwarta nganan usa rito usa nga mamumuhunan nga may ada kinabuhi hagawas la high school pero maaram la iya maghimuhan iya kwarta nga magtrabaho para ha iya. Mga leksyon parahan mga Pilipino nga mahimo gamiton ng adlaw-adlaw para hang kagawa huwasan han panlawas. Adlaw-adlaw subay ang tagsa nga sintimo agin gasto makatirok hin por lo menos 10 pesos tikang haim kita para mapagdukwag ang batasan han pagtirok. Simana paghimuhin gutiay nga mga gigsugad hin pagbaligya hin mga merienda o pag recycled hin mga plastic nga botelya ngadtuhin usa mga basura himuang nga sobra nga kita bulan magpakiana mahitungod han libre nga scholar han trabaho han tisda para makakuha ang bag-o nga mga abilidad nga aabirhin mga portahan ngadtuhin mas maupay nga mga trabaho o mga negosyo.
tuig tikangi an gutiay nga mga pamuhunan abrihian iba-iba nga tindahan patubuan mga prutas o tanon habakante nga tuna basi baligya mag ataman hin mga baboy o mga manok basi tumubo ngan magbaligya likayi an online nga sugal o sa ito nga litag nga nangangawat han imo kabuwason tikangi na an imo hura nga tidaraon naguhulat sugad sundangan ipa akbit ang sunod nga kapitulo.